Radyo Pilipinas News Update. Parahan aton na mga balita, ayan na dati mga rebelde in Northern Samar nga na probinsya iton Leyte kinarawat hin safe conduct pass. Siyam nga dati rebelde in Northern Samar nga naman tikang Leyte adto natagan hin safe conduct pass kon SCP nga sinyalis aton padayon nga pag-orsa haton amnesty program iton gobyerno para na mahimya nga integration ngan pag-iban haton armed conflict gindumara aton pagpagawasan SCP ha Northern Samar ha pagpangunan National Amnesty Commission pinaagyan Local Amnesty Board han Katbalogan kasubong aton 19th Infantry Battalion haton Philippine Army sigon aton 19th IB inabot hin 69 nga dati mga rebelde aton nagsalawa din aplikasyon para hin amnestiya kundi in 23 sini aton natagahan hin SCP nga na 14 pa aton ginlalauman makakakarawat dideton masunod nga mga adlaw. Dintagan hindoon ni Lieutenant Colonel Ricky James Rosalihos nga aton programa in pamatuod haton klaro nga makatawo nga proseso haton aton gobyerno para haton pagbalik loob haton dati mga miyembro haton armado nga grupo. Samtang unom nga aplikante tikang Leyte aton kinarawat-liwat hin SCP hausang aktibidad sa Tacloban City ha pagpangunahan Local Amnesty Board Tacloban. Ang SCP nagahatag in temporaryo nga proteksyon kontra iton pag-aristo ngan paglanat haton mga nga magsiserbi nga dalan para makumpleto ang aplikasyon han amnestiya ngan makabalik hin tuhay nga dahiton sosyedad ang dati mga rebelde. Ngan samtang halin naman nga balita inabot na hin 961 nga callers adton na nagtawag ha Department of Health Mental Health Hotline ha National Center for Mental Health tikang December 21 nga da kakulop nga adlaw January 2nd. Nagitaas ang hihap haton mga caller di daton December 30 kundiin problema ha relasyon o love life, anxiety, depressive symptoms aton pangunang rasonhan pagtawag. Nagpapadayo naman aton surveillance iton Department of Health nga da hiton January 5 ngan magpapabilin nga abri adton mga mental health hotlines sa Department of Health. Ngan samtang halain naman nga balita, mga kabataan nga motorista nangunguna hiton road crash injury sumala hiton Department of Health. Nagpahimat ngunya na iton departamento iton panlawas iton padayon nga pagitaas iton ihap hiton mga disgrasya ha kakalsadahan kundiin pinakadamo amintikang hiton linya hiton mga kabataan nga motorista. Sumala haton DOH inabot na hin 1,113 aton nahipatik nga road crash injuries tikang December 21 nga dakakulop nga adlaw January 2. Mas itaas ini hinharos 82% kumpara ha pareho nga panahon didahan naglabay nga tuig 2025. Mga kasangkayan, magpabilin nga nakatsyonin na DYES para han bag-o nga mga balita. Para bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Serving the Republic of the Philippines for more